शिशुअनंद स्वरूप ये जो काली नाम नदी की वैभव आधार व्यवसायी समस्त गोटे रूप शुभेच्छा जनाऊँगी समस्त मंगल हेउ यही प्रार्थना। ये है प्रथम कथा। द्वितीय ये हदगड़ को बढ़िया आज प्रथम आसिले बांगुर माइंस रु कैलाश महापात्र प्रथम करी यही डाक बंगला रे मते हदगड़ डाक बंगला रे रखी थिले केवल टिके विश्राम नबा पई बा हदगड़ डैम टिके देखिबा पे। सी केते वर्ष है मन नहीं से मु थिली से जो माटी आमर सुभाषिनी उपाध्याय ये जो माटी ये किसी लोकं को दीक्षा दवापाई आग्रह प्रकाश करते दीक्षा नहीं एठी दुर्गाचरण नामक एवं भी से बंची से इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जड़े कर्मचारी थिले सी किसी व्यक्ति मान को दीक्षा नेबे बा गोटे संघ ये गढ़ी उठिबो ये सब कथा तांकर भी थिला। ये जो आश्रम बाट दे आम आसिलु से यज्ञ होउथला बोधे यज्ञ केते वर्ष से यज्ञटी किभली सुचारू भाव हम से आमर बाबाजी मदन मोहन दास ये बसी गायक से ये यज्ञर सुपरिचालना कर आजिर ये पवित्र सभारे ये जो आमर सारथी बाबा बसी सी हदगड़ संघ केमती भल भाव चलो सी किसी दिन चेष्टा भी कर जाऊ आ भितर समय परिवर्तन हो जाए समय को आम बेलून नुहे ताको आम अटकईकरी रखिपार यही समय कोल काली भली लगुच किए कुआडे आसिले केते किए कुआडे गले तेणु सबू चलीगले भी हदगड़ अंचल रही कालंदी हद रही नदी रही से पहाड़ पर्वत भी अच्छी से रम भली अनेक आसवे जीवे एटी गोटे नवोदय विद्यालय थिला मोर गोटे गोटे मोर दूर बंधु मोर परिवार सी चाकरी करुले एटी गोटे स्वेच्छासेवी
ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା। ଏ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା, ସଭା ହେଇଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ବି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏ କରୋନା ବେଳେ କି କ'ଣ ଯଜ୍ଞଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ବଳିଆ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, କେବଳ ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ଏମାନେ ସବୁ ଝିଅ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କେତେବେଳେ ସେପଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ଟିକେ ତୁମ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା। ମା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଦର ଯତ୍ନ କରୁଥିଲା। ଏମିତିକି ସେ ମାଟି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜୟନାରାୟଣ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କୁଆଡ଼କୁ ଯିବନି, ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର କଥା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 15 ଦିନ ହେଇଛି ସିଏ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ'ଣ ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ଏ ବାବା ତ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତା ଭାଷାରେ ବୁଝିକି କହିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ତାପରେ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ତାର ପୁଅ କି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବୋଧେ ସେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲା। ହଁ, ଗୋଟେ ପୁଅ ସେ ବି ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମୋତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି କହିଥିଲା ଯେ ବାବା ଯଦି ସେ ଯିବା କଥା ତାକୁ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ଦେଲେ, ମୋ କୋଳରେ କାହିଁକି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଏଇଭଳି ସବୁ କଥା। ତେବେ ଏଠି ତ ଇଏ ତ ହଦଗଡ଼ ଡାକବଙ୍ଗଳା, ଏଇ ହଦଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ବହୁ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କଲେ, ସଂଘ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ପୁଅମାନେ ଯାଇକି କହିଲେ, ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମଧୁସୂଦନ କ'ଣ ଗୌତମ, ମୀନା କୁମାରୀ, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ବାବା କହିଥିଲେ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ବାବା ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଆଉ ତୁ ମନେ ପକେଇଲୁଣୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ମୋର ଇଏ କେନ୍ଦୁଝରରେ କେଉଁଠି ବି ନଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ବି ନଥିଲା। କେବଳ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ଆସିବି ବୋଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେବି ସେ କଥା ବି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଯିବି ବୋଲି 3ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ହେଲା, ଏଠି ହେଲା। ନଦୀ ତାର ଅନେକ ଶାଖା ନଦୀ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ରଘୁନାଥ, ରଙ୍ଗାଧର, ଉଦୟ ଏମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, ହୁଏତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସିପାରିନଥିବେ। ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ ବା ନ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳିଆର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯଜ୍ଞ, ନାମ, କୀର୍ତ୍ତନ ଏମିତି କଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ହଉ ସଂଘ ଟିକେ ଟିକେ ବସିଲେ, 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସଂଘ ଟିକେ, ଯଦି 5ଟି ଲୋକ ବସିବେ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସଂଘ ହେବନି ଆଉ କେଉଁଠି ହେବ? ଚାରିପାଖ ଯାକ ପାହାଡ଼। ଋଷିମୁନିମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ ନାମ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି।
एठी यज्ञ हेनी कौटी हम तापरे आपण मैंने जो स्थान अच्छी तार भी गोटे सुंदर ना अच्छी आ ना हूँ हदगढ़ हदगढ़ कौन आप हदगढ़टा गोटे डाक बंगला हदगढ़ गोटे डैम ये सब बाह्य कथा ये नामटी को जी बहु पूर्वर देइछि संघ सहित यज्ञ सहित नाम सहित तार संपर्क अति घनिष्ठ आपण माने एथि बलिया जत्ते बेले आसिला कौन कहले हरि बोल हरि नाम प्रेम लड़ू बड़ाई मधुर जे चाखिथि से जानी आस्वादन हरि नाम हरि नाम प्रेम लड़ू अटे बड़ मीठा जेते आशा दिले के न होई अचल हरि नाम प्रेम लड़ू अटे फूल किया सिंधा तुलसा रहेब फूल रे धरे भाई बांटू अथंतिनी रे भाई बांटू रे बांटू अथंतिनी रे गौर हरि गौर गौर हरि गौर गौर दुख को जी हरण करे कामना को जी पूर्ण करे जी निष्काम भाव को आमको प्रदान करे कृपा जी प्रदान करे दुख विपद प्राकृतिक विपर्यय जहाँ नाम कीर्तन रे दूरे जाए से शब्दर नाम हूँ हरि बोल। एथिपाई महाप्रभु चैतन्य से सबु बेले कहते हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु कहते हरि बोल। तेणु
हरि बोल शब्द आपण घरे बसिक पकई पारेनि एटा हेनी मन को जीवनी जदि परिवार लोक मैंने बसिक समस्ते प्रार्थना करेंगे हुलुहुली पकेबे हरिबोल पकेबे एमती कहुई हरि नाम संकीर्तन जत गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़िया हरि नाम संकीर्तन जत ये विश्वास आमर रहा दरकार हरिनाम संकीर्तन जत दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़िया पड़े तेणु जदि आमर से विश्वास रही आम हरिबोल पकेबू केमी हरिबोल शब्दर अर्थ जहाँ हुड़हुड़ी शब्दर भी अर्थ से तेबे आम पाखे से समय नहीं एत कथा कहीहब नहीं तेबे से कथा को खाली मन रे रखंतु ह कहिले हरि आमे गाउचु कौन हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम महाप्रभु चैतन्य कहले ये नामटी हूँ तारक ब्रह्म नाम प्रत्येक दिन ये नामटी को थरे कर कि 108 कर जुगरे नाम हूँ श्रेष्ठ आमे दारू पीवा गंजेई खाइबा सिगारेट खाइबा गुड़ा को गजिबा तमाकू खाइबा आमे केमि हरिंकर कृपा लाभ करिबा आमे बाप माँ को खाइबा को दबा नहीं पुओ झील को मनीष करवा नहीं भाई भौणीर प्रति भाई भौणीर स्नेह ममता रही किछि तो रही आमे केमिति गुरु कृपा लाभ जीवन में करवा से कहुई विपद आसे जी कोरोना आईला से विपद आसव तेणु नाम कर हरेर नामैव केवलम हरेर नामैव केवलम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 आ गोटे नाम से महाप्रभु चैतन्य समय नाम हरे मुरारे
विपद पड़ो आम नहीं ठाकुर को डाकू कि जदि प्रकृत नाम आमे करुथिबा गुरु पदाश्रित होइथिबा गुरु को आ नाम को आमे भल पाउथिबा इष्ट को आमे भल पाउथिबा ताहले सी तुमको रक्षा करेंगे। तुम्हें दिने ना ना काले नहीं गमा पुने दिन माई माई हेले कर जाओ हम कलिजुगर सर्वश्रेष्ठ नाम देवर्षि नारद दे गले श्री कृष्ण गोविंद हरे नाम हरे शब्द रही देवर्षि नारद कहते जमुना कूल कलिजुग ये हूँ सर्वश्रेष्ठ नाम आमे करवानी केमी हम आमर राधारमण एक नाम प्रचार कले भज निताई गौर राधे हरे कृष्ण हरे भज हरे शब्द रही ये जो हरे शब्द रही आमर गायक बाबू बही बायक बाबू बही ये 40 वर्ष कि 50 वर्ष बायक कर ये भी तो बहुत दिन है गायक ये पाला गाई कंठ पड़ जा पाला गाई पारे ना मो सांगे गोटे ज्ञान बोली गोटे पिला आसीला सी सब कौन सागे सागे पोशाक पिंधिकी घंटाए पाला कला तेणु आप देखु हरि शब्द कहले पाला गायक मान सब कौन हरि कहले सर्प पाटिमुंड किसी कर चुपचाप बस हरि कहले सर्प हरि कहले सिंह हरि कहले बेंग एते गुड़ाक हरि अच्छी आमे गोटे नाम करुचु ये संघरे मध्य आपण माने से नाम करुचु भी हरि केमिटी अच्छी देख जय श्री सुअनंत
अनंत संसार महा समुद्रे मग्ना समव्यूध वासुदेव अनंत कहले व्यापक ये सबुआड़े पूरीकिरी अछंती शिशु कहले से केमिति अछंती माँ पेटर छुआ दी अच्छी माँ भी कही पार नहीं पुअटी अच्छी कि झीटी अच्छी से भली शिशु रूपी सूक्ष्म सत्ता निराकार से महान सत्ता सबू सबू स्थान सबुठी अच्छा कि कहीं देखी पार ना बोली ठीक भाव बुझुना तेणु ये नाम करिवे ये नाम को कहीं लेखी नहीं यहाँ शून्य रू ये शब्द आदि भलिया लेखी से भीतर शब्द भेदी नाद सुने अनेक दूरे सुहे ना की कर्ण पुटे खीरा दीने सुहे शब्द भेदी नाद नागे जा शयन सदा लक्ष्मी से बारे स्तुति कर ब्रह्मा नाभि मंडले नागे दासयन सदा लक्ष्मी से भारे स्तुति कर ब्रह्मा नाभि मंडले नाम करंतु यही नामटी करंतु शिशु आउ अनंत ता माने मु कहूनी अन्य नाम करिवे सब नाम कर किंतु ये नामटी मध्य सदार सहित कर शिशु अनंत राधा तेणु ये विषय आउ बेसी कहवाई इच्छा करूनी कारण मु आसिले मासे है सबुदिन गपुची कौटी हिंदी में कौटी कौटी ओडिया रे कौटी एमती चली आपण मैंने लाइव देखुवे शुणुवे तेणु आश्रम को फेरी जा बाटर ये छुआ कथा मन पकई से माँ कथा मन पकई हदगड़ हम गोटे पाला भी ये कराला एत सुंदर कार्यक्रम को आज आपण मैंने भांगी ये अपराध जो होची ये अपराध को किए भोग आम किछि करिबा नहीं खाली खाइबा पीवा शोइबा बुलिबा गपिबा यही कौन गोटे कथा तेणु जदि भल भाव करेंगे मुझे सुस्थ थी ये वर्ष नहले भी जो वर्ष हेले आई एत वर्ष कौन रही जो जी दिन आम बंचीचु ता भीतर जदि आपण मैंने करेंगे मु निश्चय मन हम टे बुली आसवा तेणु सज्जन वर्तमान ये हूँ नाम भगवान का नाम कीर्तन भागवत कहते मो नाम श्रवण कीर्तने आम कौ को पाटे पशिगला आउ कईटा दिन बंचा कौन कर लाइफ हो
ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ସବୁ ଆସିବ କାହିଁକି ଏକଥା କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ବାବୁ ଟିଏ ବହିଛନ୍ତି ସିଏ ଗୁଣା କାନ୍ଦି ବୋବେଇକିରି କହିବେ କାହିଁକି ଏକଥା କହିଲେ ଆଉ କହିବେନି ଆଉ ମୁଁ କାନ ଧରିକି ଆଉ କହିବିନି ଆଉ ତେଣୁ ମୋର ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପହଞ୍ଚିବି ମୋର 500 ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିବି ଯା ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ହେଉଛି ହ ଦ କ'ଣ ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଭବ ଚାଣ୍ଡାଳଟି ସେହି ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଭବ ଚାଣ୍ଡାଳଟି ସେହି ଦର୍ଶନ ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଶାନ୍ତିର ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରେମମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ପରମ ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରେମମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ପରମ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଦର୍ଶନ ଅଛି ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ତେଣୁ ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରେମମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀକଞ୍ଜ ପଦ ତାପରେ ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ ଏ କଥା ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଜୀବରେ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଦୟା ତ ଆଉ ଗୋଚର ନାହିଁ ଗାଈ ରହିବ କୋଉଠି ଗାଈକି ସବୁ ପଇସା ଦେଇକି ବିକ୍ରି କରୁନି ହଣା ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏସବୁ କଥା ଆଉ କହିହେବନି ଏ ପିଲାମାନେ ତେବେ ନିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟାଟା ଖାଲି ଅନ୍ୟକୁ କରିବା ସହିତ ନିଜକୁ ଟିକେ ଦୟା କର ତୁମେ ତ ମଦ ପିଇବ ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ ତୁମେ ତ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ହଦଗଡ଼ର ସେ ପିଲାଟି କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟି ଶେଷରେ ଆଉ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଛାଡ଼ିଲାନି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ମଠରେ ବାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଜୋର କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବି କାନ୍ଦିନି ହସିଦେଲା ଯାଅ ମୋ ପାପ ଭାବ ହଉ ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଭଦ୍ର ପୂଜା କରୁଛି ନା କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅନୁଗୁଳ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଯାହା ହଉ ଯେ ଛାଡ଼ ଦେବତା ଏ ମଣିଷ ଦେବତା ହବ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ବି ମଣିଷ ହବ କେବଳ ଏଇ ଦ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ହଦ ଆଉ ଗଡ୍ ତ ଭଗବାନ ଆଉ ଓ ଗଡ୍ ହେଲ୍ପ ମି ଓ ଗଡ୍ ସେଭ୍ ମି ତେବେ ଏଇଟା ଇଂରାଜୀ ହେଇଗଲା ତେବେ ଗ କ'ଣ ଗ କହିଲେ ଗତି ଭର୍ତ୍ତା ଗୋବିନ୍ଦ ଗ କହିଲେ ଗତି ସବୁ ତ ଗ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଆପଣ କୋଉ ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବୁଝେଇଥିଲେ ପିଲାଦିନେ ଡର କାହାକୁ ଭୟ କା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଡର କାହାକୁ ଭୟ ବା ସୁଭଦ୍ରା ନାଁରେ ନିଜେ ନାରାୟଣ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଥରେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଆକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଗଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିବ ତା ବୁଝିବା କେତେବେଳେ କେବଳ ଏତିକି କେବଳ କହିଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଶରେ ଆମେ ଘର କରିଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଇଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ନାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବେ ନାମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଆଉ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାଣୀ ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ସଂଘ କରି ଶିଖ ସଂଘ ଭାଙ୍ଗିଲ କାହିଁକି ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଛ ଜୋରିମାନା ନିହାତି ଚାଳନା ଆଉ ଅଛି କି ନାହିଁ
ଟଙ୍କାଏ ଟଙ୍କାଏ ହଉ 2 ଟଙ୍କା ହଉ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମକୁ ଧରିକିରି ବାନ୍ଧିବୁ ଆଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପାଲା ଘଣ୍ଟାଟାଏ ହେଲେ ବି କରିବୁ। ଏତିକିରେ ବଳିଆ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ପର ହେବେ ସେତେବେଳେ ବଳିଆ ପୁଣି ଆସିବ। ଆମର ତ ବାତରେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝର ମା ତାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ମଦନ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଘର ହେଇଛି, ସେ ରହିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତେବେ ବାତରେ ସେଠି ତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହେଇ ଟିକେ ଫେରିବି, ମୋତେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଏଇଠି ବହିଛନ୍ତି 1ରୁ 100 ହେବ, 100ରୁ 1000 କଥା ଟିକେ ରଖିବା। ହରି ବୋ